Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Kurniasari. My official number AYM2181107. I'm from Group 4, and in this video, I will explain about definition of diglossia and example of diglossia in life. Okay? 1. Definition of diglossia. Ferguson in Chair and Agustina 2004 92 use the term diglossia is to state the state of a society in which there are two variants of a language that coexist and each has a rule certain. Diglossia is a special kind of language standardization in which the varieties of language coexist within the entire language society, and where each of the various languages is assigned a specific social function according to Ferguson in Sumarsono and Partana 2002, 13.6 and 13.7, Ahmad and Abdullah 2011, 106, 16.4 explain that diglossia is identified with a linguistic situation indicates the use of high and low language in a said society. From the exposure of several experts above, diglossia is a language situation where there is a functional division on language variants or language that exist in society. Diglossia, it can also be shown in the context of communication for people in different countries has a variety of language. Language is a symbol of sounds produced by tools, words that have meaning or meaning. Language is a means of communication used by living things to be made by others, especially humans. The kinds of language in this world are really diverse, especially in Indonesia, has many ethnic groups, cultures, and languages. Process of mastering language involve external questions such as the speaker's social background, whereabouts, and speaker culture in society. Jadi, diglossia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atau varian-varian bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah terjadi perbedaan antara penggunaan bahasa formal dan informal pada situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. In Indonesia, the situation of diglossia can be seen from two situations, namely, one, the situation of language choice, namely between the choice of Indonesian and regional language, and two, the situation of using language variants, namely the situation imposed on the choice of variety in Indonesian, namely standard and non-standard variety. For example, in the North Buton district, especially the Ereke people. The Ereke people use two kinds of language,
namely Indonesian language and regional language. When in a formal situation or interacting with other tribes, they use Indonesian language. But when in an informal situation, they use the local language. For example, there are two, seperti contoh, ada dua percakapan di samping ini. Contoh pertama yaitu pada situasi formal yang terjadi di bank antara si pelanggan dan teller, di mana si pelanggan ini meminta tolong kepada teller untuk menarik uang yang ada di dalam buku tabungannya, karena si pelanggan ini tidak memiliki kartu ATM. Si teller pun yang mengetahui pernyataan si pelanggan itu pun berusaha membantu si pelanggan tersebut dengan menarikkan nominal yang diberitahukan si pelanggan tersebut. Setelah proses itu selesai, si pelanggan pun tersebut pergi dari bank tersebut. Jadi pada contoh pertama ini mereka menggunakan bahasa Indonesia karena pada situasi resmi, yaitu berada di bank. Contoh kedua yaitu pada bahasa Ereke. Pada contoh percakapan kedua ini terlihat si A dan si B berdialog atau bercerita dengan menggunakan bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Ereke. Seperti contohin ingko muhapaiko, artinya kamu lagi apa. Si B pun menjawab kotoro-toro ais duduk-duduk ini, sampai seterusnya. Nah, dari contoh percakapan ini terlihat bahwa situasi mereka itu tidak pada situasi resmi atau mungkin berada pada di rumah atau di tempat mereka bermain, sehingga mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari mereka. Dari contoh dua percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika kita berada pada situasi formal, misalnya di bank, sekolah, kantor, atau sebagainya, kita menggunakan bahasa tinggi atau bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita berada di suatu situasi informal, misalnya di pasar, di rumah, tempat bermain, atau sebagainya, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Seperti contoh pada percakapan di atas, yaitu bahasa Ereke yang digunakan masyarakat Ereke dalam kehidupan sehari-hari. Okay, I think enough for me. Thank you for attention. I'm sorry if I mistake and I close basing. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time guys.